pas ta gueule, Mr. Grand Gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu n'as t'as pas le monopole dans ta bêtise, tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. T'as pas le monopole de la bêtise, t'as pas le monopole de la sottise. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Mr. Grand Gueule, rends-moi service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi service, ferme ta sale gueule. Aussi vrai que le tir ne clame pas sa tigritude, le nègre ne réclame pas sa négritude. Ce que tu es partout que ce que tu dis, l'histoire que tu falsifies. Tu n'es pas Che Guevara, encore moins Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. To be a favor. Mr. Grand Gueule, rends-moi service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Casse-toi. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es pas Che Guevara, encore moins Nelson Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu m'y as fait bas. Mr. Grand Gueule, rends-moi le service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi le service, ferme ta sale gueule. Tu es un tyran papier qui clame sa tigritude. Tu es un tyran papier mâché qui clame sa tigritude. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta sale gueule. J'aime pas ta gueule. Ok, Jage Nyama. Auni Nyanguma, General Sigo, Sabilibiliba, Inflene Minian, Kobiane. Ayana lame follow. Me foli ke mandenga ou mande check mabou ani mande musobo hali sunti kuma selendo. Voilà, c'est une vidéo très rapide. Maintenant que vite fait meta kabo mo dala buga sunti quoi parce que ne le kunya promis awe ngo sungolo ina ngo mentamporeje folo me dobo video baken na mais mulobaliya kelendu mulobaliya chele no duguma. Shiza fi mangu me direct là aga direct tigira mais elle va revenir na la sona bena ate metu na bena
Mais maintenant, Abibou Chamou de quand, à la vidéo mia, que 600, mais droit de réponse de dama. Abibou, ni te fendon, ni te ni te nye doku la, mais nanga dalou dima. 600, ate gele aire. Mamba ta yere da amba de kortike, pour le fouta la de. Comme era ko me bimina, ni konko. Avec ce gal, c'est-à-dire, à galona chien, à la minute, qu'a décortiqué, c'est-à-dire, qu'a tenté, qu'a doué, là, c'est à la minute, quoi. Mais il y a une vidéo qui alors ne ma se ka famuya e chokoro ba e shibe yoro mina ko hali shini e Abibou Chamou te malo kani sigi Facebook ka ide unye bila ka galon tike kwa bilai Abibou ngega korone ne wulu fay bila Chamou ka korone ne fay mais ne bila koro nyini bila Chamou do sabra bila koro te chier quoi moi te koroya bila koroya makwa bila Abibou Chamou ye bila koro en papier Abibou Chamou yo de ça veut dire ni be hypocrite nyini ni be takami nyini Abibou Chamou de do kwa bilai ni be hypocrite nyini ni be takchien bato nyini Abibou Chamou de do bilai ne ete che e pede de gorjegeni bilai Abibou e gorjegeni wallahi ne ma che ça veut dire ete che amone boy musola quoi ete che ko eta amone boy musola quoi parce que ne kamale ngoro sigile kumato ko muso ne be nyire nyina ko weski I wolo chogo nyana I bafe folo mais Abibou ete fouidi Abibou nana galon tike bi c'est pas possible quoi madame ne tonto kamano we ayero mi fo tonto kamano ka ayo yoro la mede abena connexion tonton e ka tableau kero di amedo mona ko bi e ni Dani rete nyona blé mais Dani quand il sort à tes maore ta entourage la be de trop fort moi je crois que quand il t'adresse à lui prends son nom directement laisse les autres tranquilles parce que il comme nous me vidéo partager on va partager bité Dani ma on va vidéo partager on me jene ka vidéo partager o te bila koye de pas on va vidéo que jene ba on va vidéo partager mais neta do koni jene ka kuma do bora e kan e tra sur ne o partager e be bile le kan jene mi vidéo que te bi jene ka Dani mi vidéo que te bi Dani voilà bon Malion maintenant ni yoro ni be décortiquer Chamou ko aka vidéo kono ko tonto kamana wani serere mogo ye anyogo attaquer chien folo mina ka sur la ale ya sur utara Espagne arasa kumbero la ko tonto boraka vidéo ga supprimer ko e serere mamuru attaquer ko ka ira serere mogo la ko awde Maliga family attaquer kaka Maliga family attaquer dabla kamay ko nga tonto ma message la se Maliga family mamuru ma ko ale tonto nyina ko tonto kamana ko kwama ko ale Maliga family mamuru écrit ale wele kube ka ale écrit di comme tonto kamana woni horondo ka kunga bo aye message la se serere machoko mina ko ka lase Maliga family mamuru mati mais ay galon tige Abibou Chamou ye galon tige ay ta tonto kamana ga page ga video do be halishini tonto kamana wa video ke hala ene re sugo interpeller ako an pe kele mani nyonje sugo ay kele jigisu aras 24 an interpeller la Maliga fitini fima l'un serait bé interpellé là mais nous on a fait grammy sadri Malika ye arasa togo min bo adda kono fo jie be de ka boka sigi ka fo Malika muna ye arasa togo bo I da kono ngo auto miri auto tashi Malika kelen joro ko ngabo au video mani bisaba ye arasa nofe voici la réalité Malika kele akan ko o kun nafa ko ngabo au video mani bisaba ye arasa nofe parce que arasa lamele no Malika lamele no ni Malika ko arasa ko ni Malika ya appuyé jien bébé soama Mali be soama gouvernement be soama parce que jama be Malika ko jama be arasa ko imam famia mais aw yaw base minga ko jamate Malika ko Malika family mamuru ko lu bura CDR de kono donc ni Malika family ni CDR attaquera jama bébé bo Malika family ko be na CDR ko mais o yor la ya échoué quoi yani ka foko muna Malika ya arasa togofo arasa Malika togofo joli kede nga arasa folo de bora ka Malika togofo ko Malika ka kele ko no bala Malika ko ka kale togo de bois dakono e yen togofo mborangi kana togofo me kele to lawo aw me arasa ni che ko ki kana togofo ifana kana togofo bli aw fana ko ngongo foke mais aw mo fo parce que o kursita aw la aw be seli ka o nyesi arasa ma on te seli ka nyesha mande o te kele flana ni arasa togo foli Malika dakono no e bashi e danga de musolangolo nde bula de
Malika ye arasa toko fo joli ke ka défend jamana ngona o do ima boko mona malika ye arasa défendre mo be ka e défend domina ibe tien ka domina ki ka tien ke tien e ki deme ki ka tien keleke mais ni galon tige domina ni filla domina no tigi bora ke ka fili ira ela o jien wuli to e arasa ya ala kira di hari ala kira na filla domina sahaba ko mba fa ko kira ibi kan ni manya de o tien we ngalui mais arasa mana fili ala filila arasa mana ke ala yake sadire arasa bawulu la to bawu nana an me se ka tugu arasa ko cogodi ko na filila kan se ka fili foy an nga bloquer fara kan yere faga kan yere sacrifier mali interdit la do la côté de mali kona cause de arasa ka tien ko ma défend arasa ba don ngalo ni tien do interdit la ko ka tu nyeda u fawkan do interdit la ko ka tu nyeda u bakoronunka do interdit la ko ka ta u nyeda u balmauka do interdit la ko nyeta da o shinjuka arasa kelelin arasa demeli no fe do menacera ko nu soro ku bu fa do tara kasula arasa demeli no fe ama deme odo ko parce que aban somo ko balode ama deme odo ko parce que anyogon tanga fami wala de ama deme odo ko sabla anyogon te mali la de ama deme odo ko barika bala kateme malion kane ay sadri ala yere jenda aye maw ayambla nyogoni muna dobe we mabay ngana kuma kante se roja dobe we malangolo ngana kuma ba akuma kameta roja dobe na ye mawole mate tukwa ko nga dobe ate mawole mawbe tugu ko jamatigia yere dakando di terima famudi aw eterdla an faw nina ne re shiko mi fle ibe ka jene to mi fo me na do jene ga yoro lawo ne re shiko ne interdit la ka do mali la grâce à qui jene sogodogo ne menacera ko ni sera malla ku ben fa grâce à qui jene sogodogo do mena jene tara kasolo ne shiko de bora ka video ke ya ka ara ibe ka fane ni ka banani ngono ma jene libéré ngo gouvernement na mamuru ngo machite mi be hera soro jamana ngono malé on se a video be circuler le chini mais ngani malika family kele outla ko video kele ta kana re goshinahi kone président Koutru banani mais domina ne be président banani jene sogodo no fa aya partager aya tegere fo aya commentaire bla vive chiku mais domina nan jene fila nga chima ngayo video kele ta kabet katana Interpol la ayo video kele ta katana Interpol la ayo video kele ta ka plainte tigene kama ya nga kulisi nga nyangene ke bamaka boala kanki nga kera odi ne ka bo ka filoke ka président Koutru banani ka président Koutru fanani ka famille benani jene sogodogo kama o video kele au chamu reable ka pajika au video kele takataka kika ne goshi kone président banani kone danga di nani ini mo naujera naw kelela tiye nyuma ya mingi ikango nyuma ya wali manodo me kaka nyuma ya takatla ka kelena ne oyi awdila nini mogo jera na nyuma ya ki eba ka nyuma ya de ibi miraka nyuma ya kele ay minge iye ko don ay ka kele dabla ni o kama ay ni minge ya kuno ni yorani kama nanga ni tuyi men ni yo nyuma ya ta kibo tigi kele no e kiba nyaga no korbono e kiba détruire ni oyi ni esera do udenya ngaloyi ne interdit la manila ne ka photo ka affiché ce jour là nous étions trois en mo saba de kundu am mo saba video mani saba a doni kama video mani saba de photo ku me ka circuler kata Interpol la hal ne te fe ka saba to fa me bebu don ubu yere fana don a video mani saba be fana doneno me ngon me mi no mo de Canada kumbala Momo Traoré de Canada abese ka bo aba sere ya ko shiko ne yoro chede hal nan te kankilina sabana yere uba wa sedere kono ya abese ka bo aba fo shiko ne chien aw mo saba uya ne ka photo ta katana Interpol la kana photo ta katana aéroport la kon na sera malla dongo do ku kamen hal male ambassade la ya affiché o video en kama ne ntake o tigi atake momo o ya take mais momo manenike mais momo interdit la parce que ay propos de fo men ko me se ka sur a nominer mais kala wulile awene tata ne yoro ayota katla kata plainte tigene kama no yi ko ne président Koutru banen yara woto horo yi ne o video ke ka aw demedi ne o video ke ka aw defandi ne o video ke ka aw
aw sangorata mais aw ni ne kelele aw ma miri ko Mali interdit la chiko la aw ma miri ko chiko te se ka fa ye ble aw ma miri ko chiko te se ka ba ye ble chiko te se ka balma ye ble ka sabu ke ni video yi aw yo video ta ka tla ka ne keleni o yi ne ma ke danga de aw bolo aw be miri tambe dambe ba aw la tashi be aw la na me miri aw me ne kele sur tous les plans mais pas avec ces vidéos mais ngaya ta ka tla ka ne kelena jiga watra ta ka bla ka page comme quoi un enfant maudit qui a insulté le président de la République, quoi est-ce qu'il mérite de vie? Je dis blanc. Mais au dos, au mata, au yo takanekele. Pourtant, domine ne abla. Au béné soutenir ne. Aya partager au maximum. Au ya commenter, ka liker. Orla wani kote malenga jemuka ni kote malenga vivre kan billahi. Akumbali do na kumuna. Ikelimba kaza sama yo ngafle tri dael. Mais au vidéo, malien te Facebook, même si avocat ici pour justification, ne te justifier là. Parce que moi je suis le responsable de ce que je fais. Ni me ake, ne ben toi là, ni me sa, ni me balo. Oh, je ne kele kato kaso la deux bora ya. Quand nous blague vidéo ke. Je follow me bora kana accusation ke ni. Ni ne kombi fait politique tala. Ni ne kombi fait domina politique tala ne ba ife mbi fe ni me sa ko ni me balo ko ne de bora shiku odo chamma bode jene odo ijigi dale meminu nga binu be ka foko vivre jene so ko dogo luma bode ne de bora sa bele ado ye ali wage nya accusé je watra ka accusé mo pourquoi ay jene de filmer aya filmer muna ado ali wage ne wele sedere ali waga be bomoko atlobe na ni meka galunda la atloba la jiga atlobe ne la ni horon telo abado meka minfo mbara ni video ke no parce que ane jena ye na sans joli de jena sogodo ko abe video ke Facebook ka na tlekele ama delika de un filmer kubla wa de ma delika ba video la pourquoi les raisons jena be kasola be ta de filmer kanob la Facebook ko to ko ya fadeli est-ce que jena de un responsable avec aminga avec jamana de jamana min to ko loi jamana ni bay minge bade ba asme ni de minge ni minerdo way babe sika interpeller mais ni dente minere bat interpeller mais donc te mena ku datu ko parce que ku bay ke wala juguke donc te mena ku juge ko parce que bay ke wala juguke parce que les enfants ne sont pas coupables ils ne sont pas responsables de ce que leur maman a causé ne bora ka video ke ka o kuma ka kuna nyenje ba kofe video mani wore bora ne kofe ka tafu mais bi obe tukodi Igo tonto kamano iye galonda kamano la de parce que efleni min kadi abibu chama obado chamu ka barate fen fly de ki boli ki dogo mo ko fe ça dire chien fodo chamu te yede kele ke don kele fanga ke don chamu te yede nin kele chamu de atasma mene kata sapota ka sigi jene so dogo kuna beba don sere mo ke kuma beba don chamu de nin kele mene nin tajugu mbe duguma ya abibu chamu de amene mais aya sapota ka sori jene kuna jene ba a sapo be jene kuna bi aya chapota kata sore jene so dogo kuna alors que ala badon kira badon be badon ko jene n'est pas le coupable jene est victime de billahi parce que abu cham de ya chapota ka sore jene kuna sabla ni ala yike jama nyemo we ni ye jama langolo nyemo we nous ye mingi ba responsabilité assumée sinon ambe badon en personne jene so dogo hali nante kankele hali nante nyobe an be badon jene ay ker sadiri jena dusukun ambe ba da dusu gelenu hal na dusu ka bo akateli benika defo ba mbelaw meneni maw jera be meneni defo ni kera nyemo ko fana be menena defo ambe ba do dena dusukun kai mais jena minu me jena no fe jamala ngolo jena kera alama jena be jama nyuma de ma jamala ngolo de kera jena kera jama langolo nyemo ko de ubeta duguman ke kana sigi asigilen to kana chapeau do akuna atese ka fate parce que de jama nyemo way ni ya damine ni malangolo na fara ika abi laban toujours mauvaise image de là malma to ka mana vidéo ke ay be interpeller ay sénér vidéo mano interpeller ka malika famille vidéo mano interpeller ala le lang sere interpeller ko ni kele ko na fatala ko c'est inutile ko c'est lapin en lapin que ensemble nous pouvons to ka mana vidéo ke mais il reste le goût de tonto ka mana c'est l'autre mani
ay min fo solo tamanima angala abu chambe treke sa wallahi billahi bul yorote la bli e danga de ali kunu e bora ke i dessa ko fo aydara ma ko ne mali silame alla gosile bi ko aydara abu ne ko e muso juman de idi e bora muso juman kono de muso juman de aka temps perdu ke wolodi sadri ki fi haydara ne ti contrôle la de na ne mali silame ye a gosi alla gosile no e haydara karsa de te contrôle la na niaye anga dina la gosira ere kama do bona haydara de nanu qur'ane ya haydara mi fo ne ma so mata do wala ke isona mi mata oke haydara islamia la gosi chogodi islamia e fata de bata do aga chien do e banu mudenya ma e ma seka no mudenya ke e be seka islamia ke wa ya mi ka fo dina ngo dina na so fashia be mo be wolo I fashia o ikashia me mo be wolo I faka dina at ini fate be dina kelena e fashia e mi e ma seko obunya numude halala hala be tasuma ta tege kuna tajin numude halala na numude mi ko na da wolo ko rake musola o te numu yede we numu nyama de e fashia e maseko boya be seka dine bonya e fashia e maseko kuna wolo be seka dine kuna wolo haydara e ko e sera ko o accuser jamana kuturu 20 millions de habitants haydara kelenga seko silama détruire c'est que e tigra ifalaw Sone aydra ko kaba tiene fa e fa kan ko dina kade fa e fa de kumadla haydra ne fa ko kongira jiki me e fa makai haydra joro haydra sigiro ka boni e fa da roy haydra be sigiro mina o ka boni e fa da roy chogara ba dogo ya aw mo damina biu ngo ni torani turuni mi ne ko ba bogoti billahi be do magala fili aw dorani mabakoro dogo ya o turudi ima ya on be wati do temena ya on be ke danga diu na ya mo korba do ya be soro nambora ka burgali ka banga video partager me do mena nambora ka mo tanu ata partager c'est-à-dire o koro de konterge ibe ka mo tanu minge ibe ka nyuma ya minge amande anya boy ka danga denya ke ambo de fe nantan shigolo ngame shibe ka korba ya di nebe ka koro ele ka fago ante koro ka fago oui toi t'as 46 ans et moi je n'ai même pas encore 30 ans ne fagole de comme nyoshi imaye tellement qu'il fagole no jashilo no tachino no ini doni flaw ne be concurrence na Facebook yara tiana ebolo ne na onkera ego imara tiana ebolo mo be koro ini fadon ini flaw de be fadenya ke mais ini den flaw de be fadenya la chamu eta machia e den flaw de be ka udado e jogola e den flaw de be ku dado e ka vie privée la e den flaw de be ke e brute dongodo imara tachina ebe tamachi e den qualité jumai bulade numude bulade e ba numu ya mabe nyana ya ne haydra na be diga ona e pese haydra na ko be diga haydra kanu ma ko be digi mo la maliko no go sabula e famanya wa ay laje haydra baka abaka so ate gerbu mena tate mo dele haydra de mo fago kana si Facebook ka kutaki video mani yayi e dugu sago de danga de musola ngolo de e sigile i badale fleni nya fawe ne maw may ki noro mo bala konti to billahi manyana madeni te e bafle ni barakela dama ka taka diba may masi e ko ke ki ko da haydra ko la e ka haydra ke lega sigo la ke we dugu ko lo yele mala ku dugu ka aw ba ta defo aw ba usago fo aw ba usago ke me aw se ka fenge wa aw be se ka fenge haydra mana kuma bi ne haydra ko ko bi jembe ba me e danga de i badale fle barakela ta boloka amago be barakela la joma dama haydra ka fuma ko be barakela la shini ni mali 20 millions habitants na be mata barakela nya nyina haydra fe ka fuma ko tu e ba mago be barakela la na sando livi isra ka kai tension bi bala ali ka paracetamol sa isra ka kai nga on de be ka nyama on de be ka cotiser on nyaminde ba ma mbo fo sino nga nyo cotisation ke ka blaka ta di ba ma ya wa mga nduru malika family mamuru ne shiko wa mga an duru franonga nyere mi faraka nyafo benyana kata di abi wucham bama ani fifalan pakekele fifalan den woron vla de ba kono anya tantara de chambama ado ngoma filme dunuma de koko kana filme ko mai ko ne nyuma yake bun hada mado nyoko kana fo nyato shino ngantara fifalan de e babe ki fifalan ne ka fifalan ne e babe ka yere fifalan ne ka fifalan danga de e defle francien de de meya ye kono da wali de na ya ka don sura la ka sura ki boli ka ti damuso wore fe sunguru bamuso do fe o make ya angata mais munu ya partager e be parce que comment do la kuma balia déjà man yoro décortiquer
Ako, ni tonton kamana wa vidéo ke. Ko tonton kamana wa bora ko lu ko mogo be ale ni ba ko vidéo partage ku be danga de. Ate danga de. Malo ni te danga de nyai. Nani malika fitini ame kelela. Ni malika fitini nani ebo partager mais ni ne malika fitini nani eto partager. Malika fitini be nani ebo partager. Ni ne malika fitini nani ite songo partager ere ni ala ni kira ebe parti du mandela. C'est-à-dire malika fitini be kana no de kadi mais ne be ka malika fitini nani o mandi e donc kambe be kangelina. Kan kele mo o le be ka nyogo nani ebe kele partager ete songo kele partager mais ça veut dire quoi? Ay galontiga. Tonton kamana be nani aw ba partager. Ou bien tonton kamana o dogaya aw ba partager. Mais ni tonton kamana ya tafo abo ignorer. Aba o nani ke. Malika fitini ka poka ne banane wal mané ka poka fitini banane. Dunuma ko partager. Fitini ya tasra nena dunuma ma songo partager. Mais malika fitini ba do neni ale ni dunuma ale dunuma be jonde feu. Ne ka fitini banane dunuma e ko partager. Fitini nga ne banane dunuma ko ignorer. Chien kelende chien flate chien sabate. O ba danga denya de do. Mais aw beta mo suku kele ya. Kamana nena aya partager. Mais pourquoi kamana o repostera mo partager? Aw ma intervenir là de. Mais kamana o bole ga kuma de ebe poke be kuma sa. Ha, a me re interpeller. C'est de ebe c'est la danga de. Ni kata nya ibama, ibata nya ibama. Anta. Ah, mais wati do la ni ma kuma fene, avec ça un problème. En ñogon famia. Aya la mere. Dans le respect. En ñogon répond dans le respect. Mais moi je pense que à un moment donné, moro il be se ka jabi quoi. Il be se ka jabi parce que ni kuma fo kuma mina sur la tiente wala ma kuma jingene nu. Akaka munu na sorola ibi ka fo en moi me bo ami jabi. C'est cela en balmo. Donc kabo kan yoro fo tonton ya ka se ka ko jusqu'à présent parce que il a propos il a vidéo kono ni be kuma rasa kan. Batui. Ne a fo ça, moi tche kelente ibi ka vidéo que pendant 1 heure, il a idéologie connaît ta famille, que tu sois politicien ou quoi, ne ba do ta famille. Quand tu es gauche ou droite, extrême gauche, extrême droite, ne ba do, ne chamba do wallahi. C'est pas compliqué. Danga de idéologie. Mais c'est que moi be vidéo que nous be faire ta gauche de fait, nous be faire ta droite, ebo donner parce que chavandi. Mais danga de fa kaburu ma se go yoro donner. Danga sa fna ko wolo go jugu de. Fa kaburu ali shini nyama daw kane ito yoro ne batra de mo Facebook sanfé ikera savant har marki juberi o ka ebonye o min nana ka idéologie ba bedon mais fa kaburu ma se ko yoro ne danga de ibaga barakela ko imanye soro la de danga de ibaga bana attention bi bala dia watra naka ko be o moins o badde muso dia watra de chemani a badde muso farla dia watra ka ou ba mangene tension kuma la on nana e français kana 5 clintiki jigana a balima o sera ku balana français ka sentiki e danga de e bana de e badde bebe français ni mi de galadona o nyo sanu sunyelati ere saraga de kati ere ke sanu dlala ke numu be kon mado numu be sanu dlala warje dlala numu ndeke itara dunumba gosha ka sanu na kasoro kati dugo sedere kofe ki ere ke video mani sueni de ke ki ere ke video mani zone D ha kadi jokulu la ni na ba foko do sanu sueni abe foko do société sueni ni mi ma société sueni araza ere ko ere nyon dita oro ke trawore ka oyo oro ke ka guitar ko fan ala mene ka oro ke trawore ka guitar be sueni ka to fe ala fana mi disi ko do to ko jo wala ki ha be mu danga denya de ta fana mi disi arasa ko jo wala ki ko do to ko jo wala ti ko jo to ko puruti olu o moji olu e jamana na folo puruti danga de guitari ada na usiya ko jo bala ko barama zo barama ko ni kono fale dumuna ni o chien barka do mi e fana na mais aw danga de mu sanu chien la ere ka be ala sanu chien la da ma do dala nani dunuma ka sanu de ni yo horon ne numu de halala nani dunuma ka sanu de o bibe sigi I danga de jukuna ka ki bay fa jamana ko chamu mu ke chamu samba ke shi way ko chamu mu be ke chamu ile na jamana ngono ki bambara ma ki ere ke sanu dala ya muso bitu ka sanu dima iyo chien ko fere ka ere ke video mani ko tese ko sanu reclame o teke de iyo muso ka sanu chien be na sanu nyede danga de aw daga garani ne ko ni shiko aw ko ne danga de ne sona aw ko ne abe ne sona ko me jeune me drogu mi ne sona me chweni
kabi ngolola o galoma dana kabi ngolola Facebook kabi nana Facebook ka mɔgɔ ma deli ka fɔ n ye ko n y'a k'ale jisuma mana ne suɲɛ parce que ne tɛ don bɛɛ ka so ne maa o maa ye e ye o ye de ka saki b'i kunna saki ni kɛlɛ o de bɛɛ kunna ka yala don o don n'i tɛ dɔ fɛ i bɛ dɔ fɛ yen jagoya dɔ suɲɛni na suɲɛni nkalon bɛ se ka da yɛlɛ cogo di parce que i bɛ bɛɛ fɛ yen n'i donna bɛɛ fɛ yen jagoya dɔ fɛn bɛ f'i ma parce que maa o maa bɛ don bɛɛ fɛ yen jogo jugu de b'a la i m'a ye a ka saraka den barabaden nana faransi nin y'a kalo 2 dɔrɔn de ye du tɛ maliyɛn tɛ faransi a ma don maliyɛn min ka so ala kana to a ka don i ka so dɛ n'a donna i ka so a bɛ taa kuma dɔ ye parce que n'i ye dumuni kɛ du bɛɛ kɔnɔ i bɛ nafigi denya kɛ du bɛɛ kɔnɔ n y'a fɔ aw ye muso min bɛ don bɛɛ ka so bɛɛ teri hali tubabuw ko ten ko l'ami de tout le monde n'est l'ami de ami de personne maa o maa bɛ don bɛɛ ka so bɛɛ teri tɛ maa teri ye maa o maa ye bɛɛ teri ye i kɔlɔsi o la maa o maa bɛ dumuni kɛ bɛɛ ka so i kɔlɔsi a la maa o maa bɛ sigi bɛɛ ka so min bɛ don bɛɛ ka so a y'aw kɔlɔsi o la maa o maa bɛ bɛɛ lamɛn a y'aw kɔlɔsi a la parce que a bɛ bɛɛ ta fɔ a bɛ don e ka so a ye min dun yan fɛ a y'aw dunkan fɔ a bɛ n'e fana ta dun a bɛ e ta dunkan fɔ a bɛ finalement a bɛ n'aw kun kari ɲɔgɔn na a nana faransi kalo 4 maximum kalo 4 mais du tɛ maliyɛn tɛ a ma don maliyɛn min ka so a bɛ maliyɛn bɛɛ ka so da la n'a figi denya la n'a donna e ka so n'a ma fɔ e ka so kasa ka bon i so kasa ka go a b'a fɔ siyɔrɔ t'e fɛ e saraka den siyɔrɔ b'e fɛ mais e bɛ taa don waliso la mun na olu au moins olu ta so olu ka sow kasa ka go olu ka sow ka dɔgɔ balo ɲuman t'olu fɛ yen e saraka den e min ba ka ɲi e muso ɲuman den mun na e bɛ taa don wali duw kɔnɔ i tɛ du ɲini mɔgɔ e de bɛ mɔgɔw ka so mɔgɔ tɛ taa e ka so parce que so t'e bolo e bɛ taa si fɔrɛ de la fo mɔgɔ e de bɛ si mɔgɔw bɛ yen e de bɛ don mɔgɔw fɛ yen e bɛ kasa sɔrɔ mɔgɔw ka du la e bɛ i m'a ye maa min tɛ sɛbɛ kɛ n'i y'ale ye dumuni tobi ka d'a ma i m'a ye dumuni mana sigi n'i y'a ye maa o maa da kɔgɔ cayara la dɛ sɛgɛ cayara la dɛ datu maa bɔ dɛ sumala bɛ tan dɛ dɔ kɛ bali den de don dɔ kɛ bali den de don e de y'o ye e bɛ buna hadamaden sakinin kelen samaranin kelen dulokinin kelen e de bɛ don bɛɛ ka so i bɛ bɔ kurubali la i bɛ taa jarala i bɛ bɔ jarala i bɛ taa farilakaw i tɛ numuto ye i tɛ fulato i tɛ jɔwɔrɔmɛ to i tɛ bamanan to i tɛ maraka to i bɛ bɛɛ ka so hadamaden maa si maninfin dakan bɛ se ka kɛ nin yan mɔgɔ dakan bɛ se ka kɛ nin kabi fa ni ba fɛ kalo 4 i bɛ jamana kɔnɔ i donna bɛɛ ka so bɛɛ siyɔrɔ tɛ yɛrɛ la wa maa o maa ɲɛna ma a y'aw kɔlɔsi dɛ na maa o maa ɲɛna ni muso in ma bilahi a b'i attaquer hali nin ka problème kɔnɔ dɔ ye ne wele a ko Siko ko n bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ karisa ko n b'a ka numéro sɔrɔ n ko ne Siko a ye ne bolo tɛ kɛ yɛrɛ kala ye dɛ k'a ka numéro di ma ka taa dɛmɛ k'a ka tila k'i attaquer k'a fɔ Siko k'e de y'a ka numéro di yan ne t'o la dɛ a ɲini yɛrɛ ye k'a sɔrɔ parce que i b'a d'a ma ka to gɛlɛya kɔnɔ n'a fɛrɛla a b'a fɔ k'i y'a d'a ma de ka nkalon de la k'i ko a ka dɔ de nɛni ni n bɔra don min na ka ne sigi yan ko ne ko k'an ka jɛ ka karisa deli ne sara de quoi vocal bɛ ne yɛrɛ bolo yan n yɛrɛ segira ka vocal lamɛn plus de 3 fois n bɛ k'a lamɛn n ko mais an bɛ film de la wa Soko de don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ vocal bɛɛ bɛ ne bolo yan n bɛ se ka dɔɔni n ka la mɔgɔw k'a lamɛn bilahi n ye kale Mahamadu la a bɛɛ bɛ n bolo mais n yɛrɛ sigilen n yɛrɛ ka n ka propos yɛlɛma ko an ka taa arnaque kɛ n ko sara de Daniel nana k'an ka jaabi n ko Daniel n ko nin to yen n ko nin salen don ka ban n ko mais a don ma se don dɔ bɛ na se n bɛna bɛɛ d'i ma i bɛ bɔ n'a ye a bɛɛ ka ne nani bi ka ne di minnu ma dɛ wa a nana fɔ ne ye ko ne ye video k'olu ka point faible yira ne la quoi ko u ba nani ko de bɛ dugu la ne sara de walahi a bɛɛ ni n ka tunga cɛ ni n dayɔrɔ laban cɛ n ko sara de n ye sigi ka miiri n ko mais an bɛ film de la wa walima an bɛ Sogo de la hadamaden bɛ se ka kɛ sungomi ye hadamaden bɛ se ka kɛ ŋɔmi ye yɛlɛma ko 15 i tɛ mɔ mɔgɔ bɛ kɛ hypocrite mais limite b'a la dɛ e de y'o ye ko dɔ ta man ɲi mais ta tɛ yɛrɛ la n'i ma ɲɛ k'i b'a fɔ mɔgɔw ta man ɲi o k'a sɔrɔ e yɛrɛ dɔ b'e bolo kɛ mais fɛn tɛ bolo kɔlɔni ma kulisi ɲigiden ma fisa n'a jeninen ye e ko dɔ ka kulisi k'o faralen don kulisi yɛrɛ tɛ yɛrɛ ju la n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'a fɔ mɔgɔ ko i ka fini dɔn cogo min na o k'a sɔrɔ e yɛrɛ fini dɔ b'e la dɛ e yɛrɛ julankolo bɛ kɛnɛ ma i den filaw y'a ye i ba filaw y'a ye i mɔden filaw y'a ye diɲɛ bɛɛ ye julankolo e ma sa e taar'i jɔ k'e bɛ muso dɔ julankolo bila e ta bɔra e ma sa e ko e bɛ bɔ ni muso dɔ ta ye o bɛ sa o yɛrɛ ta alihamudulila o ta o ma julankolo ci mɔgɔ ma o ma minɛ sunguruba so la o ma yɛrɛ filmé k'a ci mɔgɔ ma o ma minɛ appel vidéo la wa kabi ala y'o da o ma taa cɛ ma deli k'o filmé a sibo kɔnɔ o taara tata de
muso b'a si bon kɔnɔ a bɛ ka dumuni servi ka bali k'a filmer a yɛrɛ t'a dɔn ni min langolo bila i si bon kɔnɔ i bɛ t'i langolo bila jɔn fɛ yen ni bɔra i si so kɔnɔ ka taa don kamalema ka so kɔnɔ ka t'i yɛrɛ langolo bila o ye fugaridenya de ye mais i si bon kɔnɔ n bɔra koliji la langolo n ye n yɛrɛ jɔsi ni serviette langolo dɔ nana fɛ a ko kɔngɔ b'a la an bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛ don walima n terimuso don a ko n ka dumuni d'a ma n ye dumuni d'a ma n'o ye ne filmer est ce que o ye fugaridenya ye o y'o ka fierté de parce que cɛ m'i filmer i ma filmer sunguruba so la i ma minɛ ni cɛ wɛrɛ i filmela i si bon kɔnɔ wa i yɛrɛ t'a dɔn k'i filmera o ye mɔgɔ ka fugaridenya ye ne ko k'e b'i yala n'o video ye n ma bila t'a fɔ a ye ko n ma bila n'i ma bila i ɲɔgɔn ɲamɔgɔden fila ma wolo dugukolo kan a bila kana to a ka si dɛ n'i ma bila sanpɛrɛ ka i somɔgɔ bɛɛ faga mais e ta bilala i ma sa dɛ e ta bilala e ma sa e ta bilala e tɛ ka balo de hali sini o ma si o ye denmisɛnnin san joli a tɛ tɛmɛ san a maximum n'a cayara a tɛ tɛmɛ san 30 kan e dun san 40 i bɛ san 40 de kɔnɔ hali sini e de sigilen do de ko aw kana miiri mani wallahi n'a b'aw kɔnɔ ko diɲɛ da ye araba de diɲɛ tɛ araba ye dɛ a y'aw sigi yan a bɛ k'aw ɲɛna yan aw de bɛ faden waliduw kɔnɔ don o don a bɛ bɔ dɔ fɛ a bɛ taa dɔ fɛ i bɛ su 2 si dɔ fɛ i bɛ taa su 3 si dɔ fɛ i t'i sigi k'i miiri a ye mun ma don dɛ k'a fɔ e bɛ ka taa si muso minnu fɛ yen olu fana baw ka fisa ni e ba yan han e de bɛ waliduw kɔnɔ mais mɔgɔ tɛ ka so yɛrɛ tɛ la n'i tɛ fɔrɛ la dɛ i bɛ amudalayi an ka taa fɛ an bɛ se o mais ne ye nin vocal ninnu lamɛn nin kuma fɔra ko ne ye nin kɛwale kɛ ne ye nin kɛwale kɛ n ko ni kuranɛ cɛ n yɛrɛ taara segin ka vocal lamɛn n y'a lamɛn siɲɛ 3 kɔ n ko yɔrɔ dɔ kana pan kun na quoi n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a kɛ quoi n ko mais nin bɛ se ka kɛ cogo di galon tigɛ galon min bɛ se ka kɔrɔbɔ su ko ni dugujɛ cɛ ne sigira ne ye miiri n ko vraiment maliyɛn ne yɛrɛ siranna maliyɛn ɲɛ quoi alors que kunun e de nana ne ma k'an ka kɛlɛ ban an ye kɛlɛ ban i nana i ko mago bɛ na n y'i défend i ko n'a kɛ ala kama n k'i dɛmɛ n y'i dɛmɛ ni ŋaniya ye mais ka tila ka segin ka na ma fin k'i la ma jɛ k'i la mi fa nani mi ba nani ma mɔgɔ bila k'i fa nani ma mɔgɔ bila k'i ba nani i nana i ko Daniel y'i ba nani n ko karisa n ko ne den tɛ Daniel ye dɛ n bɛ Daniel wele n bɛ kuma a fɛ mais min b'i ni Daniel cɛ ne t'o dɔn dɛ Daniel k'e ba nani e ma fɛn k'a la n ko ne bɛ taa Daniel ɲininka ma deli a ka sabali mais n den tɛ dɛ Daniel b'a ka video kɛ de ne ka d'a ye ne t'a gɛn ne ka d'a ye wa ne bɛ sa Daniel kɔsɔn parce que maa min ko k'a b'i fɛ i bɛ sa o kɔ wa ne bɛ sa Daniel kɔ de Daniel bɛ komi ne denkɛ fɔlɔ de ne denkɛ fɔlɔ Daniel ka di ne ye i b'a fɔ ne denkɛ fɔlɔ de n'i ye ne yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ n denkɛ fɔlɔ de Daniel ye n b'a fɔ ne bɔra Daniel la wa Daniel bɔra ne la n den don nka n t'a kan tigɛ i ye dɛ wa n t'a bila jɔn ye dɛ k'a fɔ n bɛ Daniel labila i ye fo ka diɲɛ wuli ka n'o bila i kunna yɛrɛ parce que n tɛna labila i ye n ko nka n bɛ taa Daniel ɲininka n kumana Daniel fɛ n ko n ko karisa ye n wele k'i y'a nɛni n ko mun b'a cɛ a ko a ye fɛn dɔ k'a la n k'a ye mun k'i la Daniel y'a ta ɲɛfɔ n ɲɛna e y'i ta ɲɛfɔ ne ye n ko n da tɛ nin kɛlɛ la n ye n da bɔ a la Daniel y'i nɛni e ma Daniel don buteli kɔnɔ e bɛ na ne de ma ka na ne nɛni ne ye mun kɛ la ne ye fa tɔgɔ fɔ ko ne b'a dɔn ne tɛ se k'e nɛni e b'a dɔn Siko ye den min ye Siko tɛ dogo mɔgɔ kɔfɛ ka mɔgɔ nɛni ne bɛ n ta kɛ cɛ bɛ Facebook kan ne bɛ siran min ɲɛ yan muso bɛ yan ne bɛ siran min ɲɛ wa jɔn wolo cogo ɲɛna ne ta ye i b'i ta de dɔn ne bɛ n ta de dɔn i ko i ba ka ɲi ne yɛrɛ ko n ba ka ɲi e dalen don i ba la ne Siko dalen don n ba la ne bɛ siran e ɲɛ ka taa ɲɛ cɔrɔ dɔn na ni ne mako b'i la k'i traiter ne b'i traiter n ka yan de e yɛrɛ ko ne ye wele k'i ka mɔgɔ dɔw to i yɛrɛ ye ne wele ko n ka dɔw to yen problème t'o la o ye kɛlɛ n'a taabolo yɛrɛ de ye o ye n'a fɔra ko collaboration de don mais ka taa baga ma n m'a k'i la n m'a min n m'a bɔn ko dɔ ye nɛni e bɛ ne nɛni o place la mais an ka miiri sa nin ye hɔrɔnya dɔ ye yan hɔrɔnya dɔ ye yan mais e yɛrɛ ni mɔgɔ minnu ka di olu bɛ ka ne nɛni ne ma deli k'e accusé e yɛrɛ ni dɔw ka di i bɛ tile k'u tɔgɔ fɔ i ka video kɔnɔ olu dun bɛ ne nɛni ne ma deli k'e wele n ko karisa n ko munna karisa bɛ ka ne nɛni ne ma deli k'o k'e la mais ni mɔgɔ dɔ ko fana bɛ ne tɔgɔ fɔ n'o ye nɛni e bɛ se ka na reproche kɛ ne la cogo di mais i miiri kɛ o kumana kɔrɔya kun tɛ hakili ya e ne nɔfɛmɔgɔ ye nɛni e nɔfɛmɔgɔ ye ne nɛni ne hakili la an bɛ tɛmɛ n'a sen fila ye de mais ne bɛ accusé munna e bɛ ne accusé ne dun tɛ mɔgɔ ye ne tɛ forfait kɛ mɔgɔ kun n ma téléphone san ka di mɔgɔ ma
Baby ka video ka ke tokola min kadi mi o be ko ke Facebook ka e rebe do nani do be nani mais minu mana nene be na reproche gene la ko ne de mo wolo mais mirisa mais kata galon tige kana galon c'est-à-dire que galon tige fi yere ka do ki adana mais ne va mettre mini vraiment c'est pas possible wallahi billahi attends mais muna ni faso joya faso jo bani mais il faut arrêter dongo les mêmes trucs en mode en clou là ah karsa magateke karsa là karsa ya amesa karsa mais ouais faso mais soyons sérieux logique en tant que chicken non ba amana ne sigile la jokuma la anan nunati barabade ya timba dinga ya fuka ba shebela wa shiri va ça logique ça tu vas vous quel nege bala sarakadi afle abele ne de wallahi billahi c'est-à-dire niya yetta iba fuko ma mo shiri le ka temenga mais il se fla jula ni te putere de ni fali ko fela be de clé ako soro tamani yo olu interpeller parce que ko salari mamadou do boraga sira mori yata sayni soro tamani bora e video ke ay cham interpeller ay jena interpeller ay mo chama interpeller ku ko kuma démission mu fait o tonta kamano accuser sisa ma minke akunga minke na mo ke e bora ko reproche ke tonto la sisa o solo bora ko de ke iko bari manda o yo fana ke ngot kisi chokote nunu na de sadiri imana ke kanya ite kisu uma imana ke ka chie ite kisu uma e bora sisa ko solo bora ka video ke tonto kamano video ke ka essayer de interpeller kama malika family interpeller et reprocher que tonto kamano la et ok tonto kamano ka plus grand erreur il ko erreur ba mi ka kera odi video kala mona en plus video kele kono ay tonto kamano ay tem fla de ta tem fla tonto deuxième solo tamani aga tonto ka parti ako tonto ma reprocher mi ko bora ka centre drone de interpeller ka kuma nga interpeller ka jugement ke video premier sujet là premier thème là une fois mais deuxièmement quand tu tamani ko pourquoi au bora ka cédere membre interpeller ko video man do be ka badani ke boni solo ko bora sisa ka cédere attaquer akuma foko solo ma olu interpeller solo mo olu reproche ko olu la falo ko yana ka boga video ke o akuma da o fana fashini parce que toto kama nota bora ko fo iya do jala ki ko muna o ma wole e do nana oya wele i bara o video kelen fana kono ko bari manda oya a wele mene ma se ka au tabolo fam ya kwa tabolo jumani abu jam ala kama seder tabolo fonya kwa obi akwa solo tamani kwa kunwa olu wele ko jenani ambega malika family mamuru beka jenani ni ko amaboga an wele amaboga jenani wele ko ka kele dabla ko bide turu sira mori yata sai man ko solo bora me chamu ye galon tige ma jena nyinga jena sokodo mbe mane sungalo ba bonyai ala kama bi chamu wele ka chinya foi nani jena ka kele jeli fola mi ye wele like faransiya ko nga kele ba solo tamani solo e jena wele ka kuma jena fa ni jena kuma le ngofe solo e ne wele nyen kale nga jena tige la kan kale nga tungana kan kale fani mbala kan kale nga laharala solo ene wole domina solo ani nyeji de ne wole abene kurane che abene ndaro labanche ni kurane ben kerefe nan tege daga kan kalaka mben kalenga enceinte wula solo ne nyeji de ne wole faga ne malo ayene wole première fois ne ko nta dabla ay ko beke ko bi faga ni jena bla 3 communication ngo tout sauf ça ako mbi wole quelques minutes atara jena wole ay wole ani jena mi fois ako ni kuma na jena fe jena la me sigo mba nyini fe la me na ese kan gela solo buru solo kashira abo shigo ko ni ne miri ni aw baw ye balola aw be ka baw ne ko aw minum batangolo ko ni ne miri bako valeur la ko ne be sadi bila solo kashira ko nya nyini fe ala kira kama nya nyini fe ibokolo kama ni kele shigo ni deli aya dabla mo solo tafo jere nama malika attaquer ne ta attaquer bli a beni qur'ana hijibu bi woro chakirata ay jana fana wale jana kele foi siko mana attaquer ne ta attaquer ne wo solo nganga sigana ko laje ako vraiment ko aban fo dante foli mina
Quoi qu'on kadaï, on a trois communications de quai. Quand ni appelle bella jale ke ñogon fait benyana am benyana anga ni ko imba. Ne ko ngon non était de trois communications. Il paraît que jene fana ko kale tout là. En chima songa de trois communications mais ay beka intervention qui y place là. Jene mba ñini fe I wolo deni saba kama bo I ka fo hal ni mase ka fo video la. Abi bu wele ka fa ko shiko yoro me fo ya ko ne chie ko solo ni follow de ke. Solo ya ñini ka dlan duguma di. Duguma follow aya ese ka dlan duguma di weleli. Aya ye weleli maba solo video mi ka tani video naniye. Fo ne era solo ka video do télécharger ka blanga page ka solo tamani. Aka tani video naniye. Solo video mi ke jelite mali kono. Video malite mali kono. Min de la ka lapin ñini entre Malika famille et SNR ka teme solo tamani ka il était le premier tête solo follow de yake ay video mi ka tani video duru nani billahi tallahi aw be yayi ay ta ka page ka ma fo na yu supprimer de mais ali sisa ni tare be so video do soray ni ma ya ka page ka ta YouTube ka bay ni ma ya YouTube ka ta master ti ka bay parce que o ka page sekuru de abe video be mara ni ka video tunu na ta master ti ka page ka ba soray ay ta maserti ka page ka ni ma solo ka page ka ta maserti ka page ka solo video ke ka fasada seder ni Malika family ay video ay minga video abe kelembo abe ka fasada abe ka majamu abe ka interpeller abe ka deli abe ka manyuma kan fanye abe ka blayoro na hal na masero mina kanga kele dabla ko na fata kele ko mali jigi dale mbambede ka ko mali enemy ko ibe ka de kanga fasike ibe kala anga fasike malla solo video ke bila pana 1 heure aka video nani abi sigi ga kumata abe dongli blala abe rythme dobe abe biti dobla fin instrumental dobla abe dongli d'accord Malika famille de céleri jome se ka famay imaye me galo lo kele do wallahi solo tamani samara sina samara ka fsani habibu fani bay parce que solo au moins o ya nyeni ka dlan duguma o ya nyeni ka dlan sanfe o ya sego ana damayira ke mais solo jatigi ni kele me solo bula ko yetno yo fanay Afoye solo bora ka interpellation ke muna ko muso min nanina ebe se ka foye ko mo minu nyana ni sedere mamuru te ebe se ka foye ne muso nyem men na ya nene ya ay munke ayaw nene ya aya ko video de partager no ma jawiya ay commentaire do de ke no ma jawiya ay kuma do de fo no ma jawiya wa ya rasa kramatike de wa ayaw aw ko sura fana nande boa muso nyem min ngala aya ka u fana baw kama na baw kada we na be maniko kelela ni dame ba wala ni bokolo bala ka boka fo malende yo ko sira mori yata sai kay min kay ay min kala ni turande ke wade kama nyake ayo fo mo es chamu de ko ya ke ka barate justification mais ni faible mo be non te lame abada be lame ka te mo ka no e kuma do fo abe ko justifier o la de depuis quand e be justifier tonto tala ibora ko justifier bi solo tala ibora ko justifier bi nas kalo jole be ki banya mo ko dentige imabo ki justifier parce que ba don ni ya fo ni na ya fo ibe bi kolon no ite so ya ta kene law batra de ouais i e koko e be lame kateme mo ka keto jabi mais e be lame kateme solo kon e be lame kateme mo chama ga be ko lu justifier o e bora ko lu ta de justifier e ma fo ke be mo be lame ka e be lame kateme minga keto jabi minu be lame kateme ka ke bolu le jabi danga de musolangolo ne be lame kateme ka muna itene jabi muna etene jabi etena solo de jabi muna ye solo jabi parce que ba do solo tna ayere bleka niveau la ni bi attaquer faible de la ibi attaquer innocent de la ibi attaquer minu nga silence garder minu be dambe do minu te so nga ayere bleka no fede ibi attaquer de la sinon ne nyona na me ye galon da solo la de benyana galon fle ya be korobo iko solo ba dele ka video ke ka intervention ke entre Malika famille SNR ko bide solo jatigi muso na ko solo bora ka be intervention ke chamo ete malu mena solo ka video yo ijo beta ka page ka maka video do iraula
Solo il reste là, ma partager que j'ai en a. Kabagodo. Solo be aga événement partager, mais hal solo te ni Malika famille ni Seller Mamourou ka vidéo solo te machi ka vidéo partager. Billahi, aïda solo ka page gala kamakata solo ka page la. Solo te mo ka vidéo partager. Solo ya tabe kaboka ben ni malien de uni ngoche awtara o fana kele bi ko way ko solo tamani ko maboka interpellation ke ko fo jati muso nenne ko boraka be interpellation ke ko me ko hypocrite de ubono fana mango ya sisa ube tabaga uma ka jen banani jen fanani comme u jogo koro e odi de ube ta beda solo tamani nga sisa u tese maw minu na de non olubu fanu banani u bage ko mai nga maminu nga jama mancha maminu tela me ka chaya maminu nga video ke mancha maminu te songu era black le bala Facebook non no lu konko je ala kana to de ubeta od neni dande yo c'est à dire bourjal o teta minda uka billahi aga senere mamru ay senere le jeli wera la senere aw saraka den nuko ami jeli ami yero duma jeli ami yere seregal morso ñu manda sul arasala aw be solo tamani de dongli da aras bacila dongo da ta dongli ga telephone na aga video ko ya saraka den nu jeli ken kele mi nguma bolo sugar ni solo tamani aw ye sugar kele ya ka ba sugar ma ko kele bituru sera solo tamani ma aw yere ni ne kangar daw ye jeli nu ne kangar daw ye ngoka yere bo seder la fusani fakoli mai kabo ya yere ta o kera fe ayo sigi avec ka nyana fusani fakoli a shiga seder no fe o ye fitel fakoli sadiri ka fusani fakoli o tara swala ni ka duma sugani dugu je o tara fara swala ka tara fara swala ka sa fakoli ka mango ya swala mara o takira a chini au ta chini lu me solo ka video ni solo ya ka video ke ka chani video sabayo me ka nyina ka page ka maji mbanyi ni ka blala sigata la de me solo ka page ko nota Voilà. À vidéo flé. Le 6 mai. Sur une vidéo que le 6 mai. Ah, date la j'ai. Allah j'ai. Une vidéo qu'on doit aider. À quoi salut la famille? Moi, Solo Tamani. Je vais la peine entre Seder et Malika Family. Pour moi, on est tous des Maliens. Et le Mali est Mali d'abord. Merci pour le pauvre. Tu es filade. Tu ayatate, nego jona tate, arasatate malide, maligatate, sederitate malide, maliga famille. Ne vidéo follow mena top la aba la me. Solo vidéo dama minke Malika Family. Ani seleri ka kelela. Nyemi mlaza wele 6 mai. Ne le 4 mai. Alaje. Salama 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 salama. Alaja, on fera titre laje. Salama salama. Foli kamela sanga malienuma. Salama salama. Salama salama. Au titre là, à quoi salut la famille. Moi je vais la paix entre Cédar et Malika Family. On est tous des Maliens. Pour moi, le Mali est d'abord. Et je suis désolé si mes paroles blessent et quelqu'un, je vous demande si mes paroles blessent quelqu'un et je vous demande de me pardonner. Merci à cause de moi de Ramadan, à cause de nos ancêtres et à cause de nos grands
parents, à cause de nos pères et nos mères, merci pour votre compréhension. Solo Tamani, le 6 mai. Nikera le 4 mai. Afle, à date le 4 mai. Galon Korobe Boyram, Nata Solo Page Gabay. Oe fly. Angata. Mais d'ores il a oula 6 ans. Voilà. Nikera le 25 décembre. Le 25 décembre. Tigri. Makala ouye. À quoi je vais la peine au Mali. Et je vais la peine entre Cédar et Malika Family. Je vais la peine entre Cédar et Malika Family. Regardez ça s'il vous plaît. Voilà. Nikera le 25 décembre 2019. Le 12 décembre, Soleil Abla. Quoi j'aime mon pays à à quoi j'aime mon pays. Et désolé pour la famille Malika et Cédar. Et pourquoi pourquoi on est comme ça aujourd'hui? Et pour moi, c'est le Mali d'abord. Et je vous demande pardon. Tous le Maliens, et on laisse tous venir, on construit notre pays. Sinon, ça ne va pas dans notre pays. Et on est tous des Maliens. Je parle pas méchantement. Bah, ça, là, il a mal écrit. Je parle pas méchantement. Mais j'aime mon pays, désolé. Et moi, Solo Tamani, je veux la paix. Wallahi, Kabakodou. Aladje. Maliga bonambe fawye, Maliga bonambe bawye, doya matere. Ala moke Maliga bonole, luta moke Maliga bonole, balmo buma Maliga Bamako kono katu dan noro kono. Oludu kali jamana e Mali drapeau laika kontula. Kalo mana sanugo kibeto faire lota sorote. Vidéo nanina, le 12 décembre 2019. Maintenant, Dora Iraoula, Abibou est Kalabanchi Dele, quoi, billahi. C'est-à-dire, il y a solo attaqué pour aucune raison. Il y a solo ma délicat, vidéo quand il y a fait délicat, quand moi, la peine, il est malin de l'union, solo vidéo, mais il y a qu'à woré. Oui, 6 vidéos, presque. Solo me boka vidéo, mais j'ai éliminé solo. Ne be boka nga vidéo kente lame mbonya lente ni ame ko nga jeli ere de ga jeli valoriser ete ka solo bonyo solo bora ka vidéo ka plus de 5 fois ka ou be interpeller ali abi boy interpeller mais aw ma chika kala yere ka ya fa yini ka dongili da entre Malika famille et Cédar ka nga kele dabla ko alete lui il est ni Malika famille ni Cédar lui il est pour Mali mais anga ke ala ne kira kama fo don la solo kira iba fo be kashi o vidéo be solo yi sigi video la ya kakashi billahi kana kele dabla jatigi ni kele mimbo bolo jatigi muso ni kele mimbo bolo awutara ala mine ka unyeshi oma amami amabon ama ufaneni ama ubaneni sira mori yata sa kele ngile solo ba billahi sira mori solo bata kaka bai solo ba mana bana be ko sira mori bade banana solo mana bana abe ko sira mori re banana fe mana solo sira mori ke sinogo Kora muso kele minye je solo tamani ta jelike au Cédar ka jelike miye dongli da ko arasala o jelike kora muso kele minye jo aka jenatike fembela francia sira moriya tasai ani chèque de Panam mais aw ya ala mene kata o sira mori kato fanani kato banani ka jogo beda ola droite solo bolo ka boka video ke ka aka horo interpeller horo yere solo nere fana ta mu ke to fana tra abi to fala ite horo wole e beta numu wole chogodi kabe ala e jeda numu ni jelu bendu ni nyawaje muna e fana beta numu wole yara keri bolo ni misai amake bolo wa abi we Cédar titani numu de do Cédar nyango de ete fo ye numu ko ifgarde solo o moji o madeli ka mo ka tamani shwede onaka obaga jelia ke abaga tamani ni fo ka daire mani soro kabi ala ya dama maka tamani shwe e danga de ifasha e nege goshi fanda e ala mene mo taru ga sanu dama doni mindema e o fere sunguru batala jamana ngona e na ko solo ekele hashidi de e solo ekele solo ko ma tamani shwe solo ma gitari shwe wa solo ma tamani ngala shwe e danga de sanu shwe la e mi fasha malu ni numu ye ni medala numu kan ye supprimer kabo numu yala de danga de ha solo na ekele solo ajobe fa fana na solo ni jobi la de ni mi solo ni jede e tata Cédar horon wole e solo ka horon so na Cédar mamru dofe abura ka horon wole
kay kuma demisenu fe o be kama horom so ne na ay kuma fe e solo maka ketake e ngoni jeli kamana gwana jeli baka horom de weli ni jeli nya gwana be horom de weli e jelike minya ni sacrifice we onye gwanto ya aw wele aw mo ko wele ni jabire aw bora ko to nyami hete solo boga so welula solo boga so welula abetani ni horongolo e horongolo mai na solo kadika horamino ga gerbu mina me yala e mara ta so welula e mu be boni bogurude mais abibu ima wele de solo video ama refe ambe abibu to tike ka bwala parce que jeli tese ka so wele numu lawo ayi solo non jeli kana so wele numu yere horon woni mais ni hashidi de numu hashidi numu yi ba numu ya makita ke sanu je abibu chamo yimiri boy abibu chamo doko ala be ma fa de abibu chamo yimiri la ma de chamo imiri la made tamu e baya shige bulaya la ni mo ga demuni bey abeta tobilike ni furusiri bey abeta tobilike ni nyaga bey abeta tobilike me kabi ala ibada ama mununa mibe to fasalai ama deliga shu ibama deliga to fasala shu ibama deli alla farako kuma kele ngele ka kuma to ka mo ga sugo shu ka do ka siraga tafi bulula olute bashi olube bengwa parce que ba ipa ango fore bula damba bula afana e mo ka sugo shu de mun yoro la ka siraga tafi bulula de mais olute femba we parce que dumuni kata do mbalo na te bashi mais ni de mbalo haramula nolu korobara no re mo ka sanu shu te bali mo la de mais iba ya shi ke de mun yoro la ko ma delika daga shu wa ma delika mo ka na fen shu e danga de e nana français itika numuya ke horonya la itika numuya ke tlenia la mo bitu ka sanu de ma ke ka u ka sanu goshi danga de bo fere ka to do wal musu ka to do musula e ala je e do dalla sanu chien la yari ka saddu ba ka sanu ko me do tla wa iteke fen fo ka je wuli danga de ha wala me bit itike ta kwa jere ergele ba pasi ko baru wala fa ka batte bo wala wati be ko be dama bula de sanu ke ibe na ide ito ma fo solo tamani chamu to boala iye jeli ake horona me kanata jeli ake numula numu horon way men numu nyamade ni baya shi beke na tara boga de la kumu ko so shwe ka shiraka tafi bolo la kata de umbalo nai ate bende aha wa dunuma ka sanu ibe na cham wa ibiti okipe deuna ide umbe madame Sissoko comment on appelle Muso Sissoko ta no fede Sissoko Muso yi ide ma bolo ni mata no fe saraka demete ini sigi fezu wale c'est tamani c'est aujourd'hui t'as déjà pour dire ça pas que nenga dani me fendo kele no saraka de e de ko ke ba bedo ata J'aime pas ta gueule, Mr. Grande Gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. T'as pas le monopole de la bêtise. T'as pas le monopole de la sottise. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude, le nègre ne clame pas sa négritude. Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis. L'histoire que tu falsifies
Tu n'es pas Che Guevara, encore moins Mandela. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mr. Grand Gueule, rends-moi service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi service, ferme ta sale gueule. Si tu... Quand on a bon, voilà. Général Chico, ça a belé. On met bita blatan. Un donning. On met musique, voilà, on m'a famille. Salam alaikum. Mandela.